ଗୋଟେ ବିହା କରୁଛେ ଶହେଟା ନିଶାଡି ମୋ ଘର ଉପରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛେ ଛୁଆ ଛୁଟିଆ ଗାଡ଼ି ଆଇଲ ଯିବ କାଲି ଚିଜି ଚର୍ବି କହିଲା ଥିଲେ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ଛୁଆ ବି ଦେବା କଥା କରୁଥିଲା ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର୍ସ বড় বড় প্রফেসর বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার বড় বড় নেতা মন্ত্রী মোবাইলে থাকে সেମାନଙ୍କ সাথে বসিবার সৌভাগ্য সেମାନଙ୍କ সাথে কথা হবার সৌভাগ্য সেମାନଙ୍କ সাথে টাইম পাস করার সৌভাগ্য সাথে বসিকি খাইবার সৌভাগ্য যদি আগে সম্ভব হয়েপারিছি সেই গোটেই জিনিস নিজ সিদ্ধান্ত ফলে নিজের প্রতিজ্ঞা ফলে নিজের সৎ রাস্তায় চালিবা ফলে কষ্ট আসিছে নিশ্চিত কিন্তু ଏବେ କଷ୍ଟର ଫଳ କଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ମୋତେ ମିଳୁଛି ଯାହାକି ସେ କଷ୍ଟର ଝାଳ ବୁହା ପରିଶ୍ରମ ସବୁ ମୋତେ ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଏ ଲାଗେ ଯେମିତି ହବ ଜନ୍ମ ସମାଜ ଦେଶରେ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ମତେ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିକି ରୁହନ୍ତି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ମତେ ଖେଦେଇ ଦଉଥିଲେ ନିଶାଡି ମାତାଲ କେତେଟା ସୁଲାଡି ଆଜି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମତେ ହତାଶ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମତେ ଖେଳେଇ ଦଉଥିଲେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ସେମାନେ ମତେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବୁନଥିଲେ ଆଜି ସେଇ ଲୋକମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ପଇସା କମେଇବା ଆଉ ନା ମନି ସୁନ୍ଦର ପଇସା କେମିତି କମେଇବା ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ କରିବା से स्किल निज भीतर डेभलप करवा गोटे छुटिया कहानी कहबी जेटा कि प्राक्टिकल सत घटना से कहानी पर आज सत्संग बंद करवा आशा करुच्ची जदि गाड़ी चाहे भी बुझी जाइए आप निज भविष्य निजे तैयारी कहीं बनईबे भाई आज जो कहानी खराब होना से कहानी खराब हबार सबू तक दायी आम निजे सकारात्मक चिंता कर जे कहा कहानी खराब आम दायी निज से कुसंग बाछिबार भी भूल निजर थिला मद ग्लास देखिबार भूल आम ही करथिले समय को जो नष्ट करुचे आम ही करुचे आज जो असफल से असफलता दायी आम निजे और जब सेंटर भितर को पशि आसीचे वी आर ऑल रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट आम ही रेस्पॉन्सिबल यही तो सजाड़ी के निज भितर को आसो उत्तर आसो निजे केमी सजाड़ी पारा से चिंताधारा नियो से बुद्धि को खर्च कर कि आम निजक केमी सजाड़ा निशा और खाइबा लक्ष्य थर कहते बोली कोटिया थर कहते निज सामने निशा खाइबा गाड़ी पकई निशा केमी खाइबानी कौन कले खाइबानी ये आम प्रकृत में कौन असुविधा होती छाती पिटी हो सब जिन मिलूँ निशा मिलू केवल छाती पिटी हमार गोटे कारण ये जी पिटी होगी चाहे ना आज देख पड़े फोन कर निष्ठा बंद कर इच्छा अच्छे आसिक मत हाथ जदि रखी जीवन देदेवी यदि एभलिया पिला नहीं आसिक मो सहयोग मागे ना अवनी मत रक्तर प्रत्येक बुंद दरकार समस्त को अच्छी अब ठीक है जन को ऑफर मिलले आज जन को ऑफर दिया वाला क्या वाला हाँ एठी चाकरी कौन तू डिस्चार्ज हो जा मास को 4000 टका 3000 4000 टका दरमा देवी खाई पी के रही मोबाइल देवी मोबाइल कार्ड पकई देवी पान क्या खर्च देवी आराम रे बसुनी माटी हाणा काम नुहे एठी कौन सेमती माने कंप्यूटर बस ब्रेन खर्च करवा दरकार नहीं उचित भल पैंट सार्ट पिंधु ठाकुर देखा कदली बिका 2टा जाक हम
গরু কোদালা কলা বলে আমরা মনুষ্য কোদালুছে এটি এই খাও এই ধর এই উঠ কাকুরে গিয়ে মেডিকাল ଯିବା ট্রিটমেন্ট କରିବା কাকুরে গিয়ে ଇଏ ଦେଲା ଏତିକି ତ କାମ ଅଛି ନା ମୁଁ କଣ ହାଣ୍ଡି ଯିବି କାମ କରିବି কি কাম মিস্ত্রি তাই তো হিউম্যান সোশিয়াল ডেভেলপমেন্ট আমরা কোন কইলু সেলফ ডেভেলপমেন্ট মাইক্রো ফাইনান্স সে সব হিসাব করিব আজ পর্যন্ত লক্ষ টাকা কিছু অ্যাকাউন্টে বড় লোক আসি মো বড় লোক এটা পয়সা দিয়ে পারবে সিদ্ধান্ত বুদ্ধি যদি বুদ্ধিমান পিলা হিসাবে तैयारी जाए स्किल डेवलप किया बिकिनी केमती खेलबी केमती ए विद्या शिखी जाए बड़ा बड़ा रही किसी निजों को नियोजित करे आपारे सौभाग्य भक्ता करवाई ना मते अनुप्राणित हो जाता ना मो पाखे निज कृतज्ञ करता ना भाई जाओ आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपण मते ऑफर दीजिए कहिबी नहीं मन पाखे अरे घर लोग को मास्टर टका 3-4 देत ना भाई मोटे खाई के हुए समाने के दूजा आई को कते टका इनकम कर के बोल दे कते टका दे आज ये परठो को हमरा पड़ा हांडी रे एकदम मो पड़ा हमर हांडी का पड़ा हमर धड़ा हांडी ताको बोल देना होनी से पड़ा हांडी हिसाब बंद करियो यस और नो पुणी जाइए से दिन से जाइए और से हाड़ भिड़ से नाम नर्दमा से जगह को जीवा कांदन बांधन होती गला कांदी को होती जब आकाश चलता गली जड़ी सकाळ संध्या पत्र लाश मारू तोटीरा मारी छिड़ा आई जिता दिन ये व्यवहारिक काम और लोगों का सुनो ठीक है ए भाभी जी की धरो और लोग कांदो चली कि भाई कांदो चेहरा का देखो जमती सर्व लोक घर पचारे केमती अच्छु से उत्तर देला कम से कम राति में सब मु गाधो मछली कांदी दियो भोर 5टा रो गाधो जी भाई और ताकू को खाद्य खाई कोन नथि और जो पिला से चिंताधारा रहइबो जो पिला जगह को लेके एंजॉय करबो ता चेहरा नीति और सुधी बे खाद्य खाऊ तो 25 रुपए गाउची करे सॉरी गुण खाए हांडी चिंता खाए मु केमती जीवी एटी उल्टा बांधी झुले दीजिए बोले बुद्धि जीवी क्या जमा उचित चिंताधारा निजे जो भूल करिছে से भूल परिणाम बोली भाबो से भूल हमरो पनिशमेंट हम पाउछे এটা কিছু কষ্ট হলে আর বহুত ভালো পনিশমেন্ট পাউছে দশরা কিছু উড়ে করে দিও যে নিশা বড় অবস্থায় কাগুড়ে চটে গই থাকে জীবন তো পড়ে যেত না জীবন সারা সারা দেখি 12 বছর জেলখানা রয়ে যাবে করতে কিছুটা ক্রাইমে ইনভলভ হয়ে যাতে অজ্ঞান অবস্থায় নিশা দেখি জীবন সারা জেলখানা রয়ে যাবে করতে নিশা খাই গাড়ি চলেই অজ্ঞান অবস্থায় কিছুটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাতা हाथ गुड़ पड़ी जाता छुटा जाते जीवन सारा भुगिया भाई पड़ता कतरे जीवन भी चली जाता जीवन दीपन से लिपि जाता भगवान कोटि कोटि आशीर्वाद बापा माँ बहुत भल कर्म ये जगह आसिक सुस्थ अच्छे तुम भितर तैयारी हम ना यार देखो तुम दिवटा चंदन मोर आसना ये जगह बहुत खुशी रही और से जगह केमती जनाद लगे निजे बसिक सफा कर मो मंदिर ये जगार केमती मोटी धूली न लगू ये जगह आज मत तैयारी करी जगह केमती सफल सुंदर चमट चिकन चलाचल चलो ये जगार केमती धूली न लगे केमती जगह तो सब परिष्कार करी ये हूँ मो माँ ये हूँ मो भगवान उल्टा केमिति टीचर दिबा केमिति घर लोक को कन्विंस करिबा भाई तो करछे डायरेक्ट मगे बोले घर को जीवा भाई इनडायरेक्टली काम उडा सब पड़ी रही छी और प्रमोशन बाकी रही छी मु गले बहुत काम चार्जर पर बहुत काम पेंडिंग पड़ी छी यदि ताली के पहाड़ उठो भागी दी तो कमाल बे ना एठी तैयारी करो सेही अखय को पहिला मूर्ति कहानी से मूर्ति कहानी भाव 6 मास एठी आमे जदि बर्दाश्त कर दिबा ना जीवन सारा ठुकाई देवा दरकार नहीं यार
জীবন সারা কষ্টরে কটিবা 6 মাস বর্ষে কষ্ট পাইকি জীবন সারা শান্তিরে রহিবা পাই চাহ না এই 6 মাস বর্ষে শান্তি পাইকি জীবন সারা কষ্টরে রহিবা পাই চাহ দুইটা রাস্তা তম হাতে রিপিট করিয়া 6 মাস বর্ষে এটি কষ্ট পাইকি কষ্ট এটি কিছু মিলুনি তোমার ঘরে আছে তোমার কষ্ট যেটি মু বন্দি জীবন যাপন এটি বড় লোক আনিকি মধ্যে লোকেন কিরে ভর্তি করে দিতে যেটা তোমার চিন্তাধারা এই চিন্তাধারা পাই তোমার কষ্ট করতে লাগলো আমরা সেকেন্ড দিন সবই কি তোমার স্ত্রী তোমার জায়গায় আছে তোমার ছুয়া মানে সেমিতি অଛନ୍ତି যদি খাওয়াতে পিউଛନ୍ତି ତମ ବାପା ସେମିତି ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତମକୁ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ସମୁଚିତ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ତମେ ଠିକ ନଥିଲ ସେଇମାନେ ଏଠି ଅଛ ତମେ ଠିକ ହେଇଯାଅ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଏଠି କିଛି ଦିନ ଲକାଙ୍କିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ତମେ ଏଠି 6 ମାସ ବର୍ଷେ ଲକାଙ୍କିରେ ରହିକି ନିଜକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଜୀବନ ସାରା ବୁଲିକି ନିଶା ଖାଇକି ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତମ କଣଟା କରିବ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛ ସଳା ପର୍ବ କରିବୁ ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ ଜଲ୍ଦି ଛୁଟି ହେଇଯିବ ଯେ ଜୀବନ ଲାଭ ବସିକା ଯୋଉଟା ମାନେ ମୋତେ ବେକାର ବଦଳାଣି 10ଟା ବାଜିଲାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ମୁଁ ନିଜେ ସୁଧରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ମୋତେ ଟିକେ ସୁଧାରି ଦେବ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇବ ସେତେବେଳେ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେନି ଆଉ ଯେଦିନ ତମେ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ଦେବ ତମ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ବା ତମ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଧରିବେ ତମକୁ ଦେଖିବାର ଶୈଳୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ତମ ଭିତରେ ବିଚାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ କରିକି ତ ଦେଖ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକି ତ ଦେଖ 365 ଦିନ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ ମାତ୍ର 365 ଦିନ ଯଦି ନ ହବ ପୁଣି ବସିକି ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ଆସ ମମ ବାକି କୋଉ ସ୍କିଲ୍ ତମର ମତେ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କୋଉ ଥଟ୍ ତମ ବିଷୟରେ ଡେଭଲପ